Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Karina with student identification number 2330700 and 13. I am student of Sharia Economic Law, Faculty of Sharia at Tokarama Palu Islamic State University. So, here I will explain an article by Siti Kunarti, Sri Wahyu Handayani, Riris Ardana Riswari, and Faisal with the title Perspective of Employment Relation and Wages in Labor Law and Islamic Law. Okay, first we will discuss the abstract of this article. The implementation of work employment and wages is not in line between labor and Islamic law. This study aims to review and analyze labor employment and wage arrangements from perspective on labor law and Islamic law. This research used a normative juridical method with a contextual approach, rules and regulation, the Quran and Hadith. The results show that Islamic and labor laws have the same goals, that workers can live decent lives. In labor law, work agreement and wages are the right of worker after obligations are carried out. However, in Islamic law, work relations are based on justice without exploitations, are efficient, and do not violate other Sharia principles, and wages are included in the study of Ijarah. The concept of employment is based on time, type of work, and target obtained. For work relation and wages to fulfill human dignity, it is necessary to contain labor regulations, to pay attention to the principle of relations and wages in Islamic law. Pelaksanaan hubungan kerja dan pengupahan tidak sejalan antara hukum ketenagakerjaan dan hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis pengaturan hubungan kerja dan pengupahan tenaga kerja dari perspektif hukum ketenagakerjaan dan hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kontekstual, peraturan perundang-undangan, Al-Quran, dan hadis. Penelitian ini menunjukkan bahwa hukum Islam dan hukum ketenagakerjaan memiliki tujuan yang sama, yaitu agar para pekerja dapat hidup dengan layak. Dalam hukum ketenagakerjaan, hubungan kerja lahir dari perjanjian kerja dan upah merupakan hak pekerja setelah kewajiban dilaksanakan. Namun, dalam hukum Islam, hubungan kerja dilandasi oleh keadilan tanpa adanya eksploitasi, efisien, dan tidak melanggar prinsip-prinsip syariah lainnya. Dan upah termasuk dalam kajian ijarah. Konsep kerja didasarkan pada waktu, jenis pekerjaan, dan target yang diperoleh. Agar hubungan kerja dan pengupahan dapat memenuhi harkat dan martabat manusia, maka perlu adanya peraturan ketenagakerjaan yang memperhatikan prinsip-prinsip hubungan dan pengupahan dalam syariat Islam. Humans, a social being, need others and work is one way to interact with each other. The relationship between man and man is known as muamalah in Islam. Bermuamalah aims to establish human life, not to waste its rights, and the practically of exchange activities among fellow human beings can be carried out in the best possible form. Some forms of muamalah in Islamic law are borrowing and borrowing, renting, debt receivables, and other forms of muamalah. To talk about workers' rights means speaking about human rights, basic human rights protected by the Constitution. The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, in Article 27(2), every citizen has the right to work and a decent livelihood for humanity. The Quran teaches that working as well as possible and keeping the religious rules proportionate
means giving thanks to Allah Almighty, and he will be given a decent life. Quran Surah An-Nahl 16:97 and Quran Surah Hud 11:10. The responsibilities as well as the type of workers are classified as follows. First, special workers, aged who work and receive their wages, for example, domestic servants. And second, aged mushtarik, the worker is responsible for the damage caused, even if it is accidental or due to his negligence, for example, factory workers. Manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan orang lain, dan bekerja adalah salah satu cara untuk berinteraksi dengan sesama. Hubungan antara manusia dengan manusia dikenal dengan istilah muamalah dalam Islam. Bermuamalah bertujuan untuk memantapkan kehidupan manusia, tidak menyia-nyiakan haknya, dan kepraktisan kegiatan tukar-menukar antar sesama manusia dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya. Beberapa bentuk muamalah dalam hukum Islam adalah pinjam-meminjam, sewa-menyewa, utang-piutang, dan bentuk-bentuk muamalah lainnya. Berbicara mengenai hak-hak pekerja berarti berbicara mengenai hak asasi manusia. Hak-hak dasar manusia yang dilindungi oleh konstitusi. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pasal 27 ayat 2, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Al-Quran mengajarkan bahwa bekerja dengan sebaik-baiknya dan menjaga aturan agama secara proporsional berarti bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan ia akan diberikan kehidupan yang layak. Quran Surah An-Nahl ayat 97 dan Quran Surah Hud ayat 10. Tanggung jawab serta jenis pekerja diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, pekerja khusus yang bekerja dan menerima upah, misalnya pembantu rumah tangga. Dan yang kedua, pekerja yang bertanggung jawab atas kerusakan yang ditimbulkan, baik kerusakan tersebut tidak disengaja maupun karena kelalaiannya, misalnya pekerja pabrik. So, that was my short presentation. Please apologize for any mistakes and shortcomings. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.